Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi mudah-mudahan barakat kita mahaul beliau, karena beliaulah mencintakan kita kepada Rasulullah, beliaulah mencintakan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan barakah kita memuliakan membaca maulid, memuliakan Rasulullah, kita membaca tahlil nasid bahadiah lawan abah guru sekumpul. Mudah-mudahan kita barataan diridai Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, mudah-mudahan kita barataan bakumpul lawan Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap ulun banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, pemuka-pemuka masyarakat, rombongan Maulid Al-Habsyi, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangkaian acara Haul Abah Guru Sekumpul. Semoga perkumpulan kita mendapat ridha dan maghfirah dari Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Manaqib Abah Guru Sekumpul. Beliau Abah Guru Sekumpul, nama beliau adalah Syekh Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'id bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Kalampayan. Jadi beliau adalah juriat daripada Datuk Kalampayan. Adapun nasab daripada ibu beliau adalah Musliyah ibni Safiyah bintu Iyang bintu Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Kalampayan. Jadi dari nasab ayah beliau ke Datuk Kalampayan, dari nasab ibu beliau pun Datuk Kalampayan. Beliau dilahirkan pada malam Arba sekitar jam 2 malam pada tanggal 27 Muharram
1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di Kampung Tunggulirang seberang Martapura. Beliau Abah Guru Sekumpul mempunyai kemuliaan yang mana beliau mulai kecil senang kepada ilmu agama, dan beliau selalu memuliakan daripada orang-orang ahli ilmu di kalangan para habaib dan para ulama. Adapun kemuliaan beliau yang mana beliau mulai kecil dibimbing oleh ayah dan ibu beliau serta nenek beliau. Dan manakala beliau waktu kecil mengaji Al-Quran, beliau pun diberikan oleh orang tua beliau satu botol minyak untuk ditinggal setelah mengaji Al-Quran di tempat guru beliau. Nah, ini menandakan bahwa beliau dilatih oleh ayah dan nenek beliau menjadi orang yang pemurah, dan beliau tidak pernah ikhtilam, tidak pernah bermimpi jima. Ini suatu pertanda beliau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun guru-guru beliau yang mana beliau mengaji kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Sulaiman Al-Alim Al-Alamah Al-Fadil Al-Hajj Abdul Hamid Husin Al-Alim Al-Fadil Al-Hajj Mahali Abdul Qadir Al-Alim Al-Fadil Muhammad Zaini Al-Alim Al-Fadil Al-Hajj Syekh Rafi'i Al-Alim Al-Fadil Syekh Husni Dahlan Al-Alim Al-Alamah Syekh Sarwani Abdan Bangil Syekh Sarwani Abdan Bangil, dan beliau Syekh Sarwani Abdan Bangil menyerahkan kepada Said Amin Qutubi. Jadi diriwayatkan bahwasanya Syekh Saman Mulia dan Syekh Saman Jalil ziarahan ke Ampel. Kemudian sesudah ziarah ke Ampel, lalu ziarahlah Bailang ke Syekh Sarwani Abdan Bangil. Syekh Al-Alim Al-Alamah Sarwani Abdan Bangil ini kalau di Bangil di Kiau Guru Banjar. Jadi kami waktu Bailang ke sana, orang di Bangil mengiau Guru Banjar. Nah, Syekh Sarwani Abdan Bangil ini beliaulah yang membawa Abah Guru Sekumpul dan rombongan ke Syekh Hamid Pasuruan. Sesampai di Syekh Hamid Pasuruan, diterima oleh beliau. Pada waktu bersalaman, beliau Al-Arif Billah langsung menapuk belakang Abah Guru Sekumpul di waktu muda. Ujar beliau, "Selamat datang Gubernur Kalimantan." Nah, ini menandakan seorang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Abah Guru Sekumpul ini adalah waliullah. La yaqriful wali illal wali. Kada mengenal orang itu wali kecuali ia wali juga. Nah, beliau adalah seorang wali yang hidup, terkenal di Pasuruan. Syekh Hamid Pasuruan ini terkenal beliau adalah waliullah. Beliau pun mengakui bahwa ilmu Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini adalah ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu diriwayatkan bahwa
Syekh Saman Jalil. Syekh Saman Jalil ini ayah daripada ayah Guru Weldan yang ada di Tanjung Remat. Jadi kalau kita dari Martapura menuju ke Darussalam jalan dalam itu ada Tanjung Remat. Nah di situ ada pondok yang dipimpin oleh Syekh Al-Alim Al-Alama, yaitu ayah Guru Weldan. Ayah Guru Weldan ini anak daripada Syekh Saman Jalil. Sedangkan kubur beliau Syekh Saman Jalil ini kalau kita di sekumpul itu di tengah-tengah tuh Abah Guru sekumpul. Di higa itu adalah Syekh Saman Mulia, Mamarina Abah Guru sekumpul dan guru daripada Abah Guru sekumpul. Adapun di higa itu adalah Syekh Saman Jalil. Nah manakala pada waktu itu ujar Syekh Saman Jalil, ya Syekh, ulun nih hendak mengaji masih di Martapura. Ujar Syekh Sarwani apa jor Syekh Saman Jalil batakun lawan Syekh Hamid Pasuruan. Ujar sidin ulun masih hendak mengaji nih di Martapura. Kamana ulun mengaji? Lalu ujar Syekh Hamid Pasuruan, ikam mengaji lawan Muhammad Zaini. Ini orangnya anu ilmunya Tuhan. Padahal Abah Guru sekumpul ini baguru lawan Syekh Saman Jalil. Apa jawaban daripada Syekh Saman Jalil? Inggih Guru. Jadi kadada bersuara, ini muridku saking tawaduknya Syekh Saman Jalil. Ringkas kisah sesudah bulik daripada ziarah, kemudian Abah Guru sekumpul, beliau pun pengajian di Karatun. Syekh Saman Jalil pun membawa kitab bersama-sama orang pondokan mengaji di majelisnya Abah Guru sekumpul. Kemudian beberapa lama beliau mengaji, ada orang kampung, sampian menghuluakan aja kah lawan pondokan, artinya pian mengaji ini menghuluakan pondokan kah? Ujar sidin kada. Aku lawan Syekh Zaini ini dasar mengaji. Aku dasar mengaji. Walaupun ia muridku, tapi ia diberikan oleh Allah kelebihan ilmu, yang mana ilmu Syekh Zaini Gani diakui oleh ulama-ulama di Pulau Jawa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kealiman beliau itu luar biasa. Seluruh ilmu beliau kuasai. Beliau hafiz Al-Quran, bahkan tafsir Jalalain pun beliau hafal. Kemudian mengenai kemuliaan Abah Guru sekumpul, beliau Abah Guru sekumpul mulai kanak-kanak dilajari murahan oleh ayah beliau sampai beliau mengaji di Darussalam. Beliau melihat kawan sidin ada nang habis baras, beliau pun menjuluk daun pisang di kebun beliau. Kemudian daun pisang tadi dijual sidin ke pasar. Sesudah itu beliau tukarkan baras dan beliau isi baras kawan sidin di pondokan yang habis. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan manakala beliau di rumah sakit, pada waktu itu beliaulah yang memitrahi orang-orang di rumah sakit. Dan manakala dihabarkan oleh Syed Al-Habib Hanafi, beliau saksi hidup, beliau yang menyaksikan dengan mata kepala beliau kemurahan Abah Guru sekumpul. Ujar beliau, onda di kiau jasidin oleh Abah Guru sekumpul ke rumah. Jadi onda datang, tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk bib jasidin. Sekali onda masuk jasidin basusun di hadapan ini kotak. Ada orang beilang jasidin banyak. Dikira sidin itu kotak mie basusun itu orang bahadiah mie. Sudah tuntung belikan nang bahadiah ini. Jadi ujar Abah Guru sekumpul buka bib jasidin. Sekali onda buka jasidin, ini nang meriwayatakan Al-Habib Hanafi,
beliau di Martapura tak kumpul bahari desa kumpul mengaji. Ujar beliau manakala onda buka nya sidin orang Martapura jadi sidin ba onda nyawa. Manakala jasidin onda buka sekali onda buka jasidin duit mahabang bakabat-kabat. Dibuka kotak sebutingnya jasidin mahabang bakotak-kotak. Imbah itu bang ujar sidin bib tolong bagiakan habisakan kepada fakir miskin dan buhan pondokan. Nih nggih nyawa sudah disiapakan balain pulang ya sidin. Nah ini daripada kemurahan abah guru sekumpul itu bin sidin nang murahan kayak itu ya tuh dipitnah orang aja juga. Sidin tuh murahan nang kayak itu sudah ya tuh dipitnah orang. Waktu musafahah dipadahakan sidin mencari duit padahal sidin labihan duit, tapi nangaran manusia ada aja katuju mampitnah. Sampai-sampai beliau pernah dipitnah, dipukuli orang, nang memukuli gagilaan, nang menyuruh bangkrut orangnya, babindrat-bindrat awak sidin. Makanya jabah guru sekumpul bahari, orang nang menghina kita, orang nang memfitnah kita, kada usah dilayani. Kenapa? Karena jabah guru sekumpul inya seperti baludah ke atas. Orang yang meludah ke atas kada meludahi kita kada jasidin inya meludahimu hanya surangan. Kan ulang beludah tuh ke atas kelas kamana kulik ludahnya ya kamu hainya juga inya hendak menyopanakan kita jasidin kayaknya kada usah dilawani jasidin sarahakan aja lawan Allah karena Allah lah yang paling hebat mengatur alam dunia. Pesan abah guru sekumpul ujar beliau hendaklah memuliakan para alim ulama, para habaib. Jadi yang mengenalkan para habaib di Kalimantan adalah abah guru sekumpul. Yang mengenalkan Maulid Al-Habsyi di Kalimantan abah guru sekumpul. Dan beliau berpesan hendaklah bermurah hati, bermurah diri, dan jangan hasad ujar beliau. Jangan hasad, hati jaga jasidin, jangan hasad, jangan sombong karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memasani jagalah hati daripada sifat 10 yang majmumah. Dan beliau berpesan jangan bermusuh-musuhan sesama umat Rasulullah, hendaklah selalu berkasih sayang. Apabila ada orang hasad, iri dengki kepada kita, jangan dilayani ujar beliau, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah ujar beliau istiqamah di dalam menuntut ilmu, di dalam sembahyang 5 waktu, dan di dalam membaca Al-Quran, membaca sholawat, karena disitulah tempat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau abah guru sekumpul dicintai para habaib dan dicintai para ulama. Coba pian bayangkan haul di sekumpul tuh pian kadada instruksi dari sekumpul, tapi padanya Allah menggerakkan hati umat Rasulullah. Nang beisi sapi menjulung sapi, nang beisi kambing menjulung kambing, nang bahuma menjulung baras, nang beisi kabun gatah menabang kayunya, nang beisi truk mengantar ke sekumpul. Ulun bamalam menyaksikan di sekumpul, Masya Allah, luar biasa Allah menggerakkan hati umat Rasulullah. Ini kada lain adalah Allah yang menanamkan kecintaan di dalam hati umatnya Rasulullah. Karena beliaulah pecinta Rasulullah, beliaulah yang mencintakan umat Rasulullah kepada Rasulullah. Jadi Allah pun membalas kebaikan beliau, Allah pun memuliakan beliau. Adapun karamat abah guru sekumpul diantaranya adalah sesudah Maulid Al-Habsyi beliau pun menawari lawan bubuhan yang hadir, bubuhan maulidnya. Nyawa hendak aja sidin makan rambutan bukan nyawa nih. Jadi ujar jemaah ini bahaya kada musim rambutan.
Aku Jasidin menawari hendak makan rambutan. Jadi ujar jamaahnya ada bahaya hendak. Nah lalu beliau pun maulur tangan beliau, dikeluarkan oleh beliau tangan beliau, sudah ada beberapa kindit rambutan di tangan beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini karamat beliau persis dengan karamat Datu Kalampayan, yang mana beliau di Makkah maulur tangan beliau sudah ada durian di tangan beliau. Dihabarkan oleh Guru Muhammad, ujar Guru Muhammad, aku Jasidin hendak mengaji, sekalinya duit kadada hendak labuh. Ada ayam Jasidin, ku jual ayam desan tulak untuk menuntut ilmu. Sampai di pengajian, sesudah tuntung pengajian dipasani oleh hadam Abah Guru Sekumpul, sampian bertinggal. Habis itu dihadapakanlah kalawan Abah Guru Sekumpul, langsung Abah Guru Sekumpul mencalok duit. Ujar Sidin, nih harga ayam nyawa, ini duit gasan nyawa bulik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Siapa nama habarakan Sidin berjual ayam? Nah ini jelas karamah daripada kasabnya Abah Guru Sekumpul. Dihabarkan oleh Abah Guru Bakri. Ujar Abah Guru Bakri, aku tulak haji. Aku melihat Abah Guru Sekumpul ada di Arafah. Pada waktu itu hujan Jasidin. Lalu ku paraki Jasidin, sekalinya lindung tinda kadada lagi. Beliau kan di Arafah tuh banyak tinda-tinda. Ku cari Jasidin kada terdapat lagi. Sesudah bulik haji Jasidin, aku berjalan Jasidin ke rumah Abah Guru. Pada waktu itu Jasidin kadawani batakun lawan Abah Guru langsung, batakun lawan ibu Jasidin, bini Sidin. Mak Jasidin, Abah tahun ini nah tulak haji kah? Iya Pang Bakria Jasidin. Aku bingung juga, hari Arafah itu batuyukan di kamar kain besah, kain ihram. Hujan kadada titik kadada Jasidin, kubaran itu kain ihram basah. Nah lalu ujar Abah Guru Bakri, kada lain bahwa yang kulihat di Arafah itu adalah Abah Guru Sekumpul, karena waktu di Arafah itu harinya hujan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah jadi mudah-mudahan barakat kita mahaul beliau, karena beliaulah mencintakan kita kepada Rasulullah, beliaulah mencintakan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan barakah kita memuliakan, membaca maulid memuliakan Rasulullah, kita membaca tahlil nasid bahadiah lawan Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan kita barataan diridai Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, mudah-mudahan kita barataan berkumpul lawan Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf ulun banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.